assalamu alaikum tamara talbisa kom da koy mataran kiraran zarum kin ga albahari kirku sako mutonan di arando irbuto nan da arando mu kan dai labari wani matkaran godi talbisa ra ya dimo no radio tambara agogo bisa miso ne fandara da han waka son labarai fandara no yayi skaran sai kalmisa kan gobe to dine misa kan gobe to mo irku bai kan dai amman kikala zan kai furta gai ido hare kambo inda ngai da police gama miso ne irgu bai kan dai har no kan girban dai wo dai lalle agogo bagumo kibin na virus ka yanka son dai hino gin funa yingun gaido hare kabo ko gingai hina ko karkulte ko fonda bajin yan sambu fonda bajin ne din ki sambu fonda ra dai di ko gila sabu dai kan gadan borai zurgubin dodin imini gayi zaguri iye almaro no ya go koy ilmu ne kalsu suba guru idun da rabi misu wane fondara irga bai san kano kan gwamnato na san kamo no kan borai ku gana sanda ai meki no bo matkaran gogo dia talbizara da dai futta ge ido hare kan bo igogo furu igoga fata gai kunne ingai ko tangam da police woni mo kulu igogo pine yan to igoga hasaro bobte hasaro mo irga ne hasaro woni mo amciya gwamnati go gineino amciya han ko kason company kola company wal satai kai yango ngai bonkore ra yangi nei no miso ne mu irgo bai kan har no kan din koi gala sabu ba gin bero da bar ma dabu bero mana bero amma cikar ho kai jin cidin zurgumin dojin ki ko gayi almari jingar yan banda da mo han ho kaso jingare da dabu yan dai misakan furta ge gote aga dan bor mu koi fongo har miso ne coronavirus so tanga mu fondano wal binde da bor koi gala sabu guna aga himande is futarai goy gefo harai mu burgin bo hal addino seni go tangam ya cine zan furta genno miswane irga bai misno kan dai amma hagu illa bora aga himanda no hay kulkan gwamnato gisi hal kulkan hine gisi imla labu fonda dinga nimin kan bunyu wa bin sai aman kitali hay kulkan mono du boro ay meci no bonde fa kare di salma hale salanga ya cikin mira aga haya kulban aga himanda no matkan zama har no kan fitin no kan da sintin borsu bai matkan no haya ko banda di ko gla sabu ildo hare kan billa bu hirre bondo lalle tangam gote sojeji su futai game irga ludun karamo han ho ka son di ko gla sabu guna coronavirus dori ya mo kayan ka son atanga mo fandrawa kowa yandi go fulla bizai tikar game misoni aman himanda aga himanda no borai ido hare kambo ir kultalatu wani izin yangai imdi miskan no yite gudu ginga yizai bonye tiganda satto tingano im ko guwa fa kai salanga ye tikirni rayi keke ngai da gwamnato game to kul safa ga tai dai no musawu irmi ye gun ware ya ne ko ya ko ciman ta san matkal fa ga na ci da ngai wo do hare da har kakan ni ngai bon hau kulu ngai wo ir ko fo do ni ngai gare kan ga ci ginga rai do ido hare kambo ngai mu ko ngai duwa wai da nodi amma ya ne ko ya ko cimanta ni ware ne kan su furfun ware ndo hare dori ya mo ne ni ma bonza irse ni ma hauka irse ni ma gare ka sam illa bora wone mo site da manci borai isannai sabanu da manci borai ibon fera bagumnu da manci borai ifa ham ga bai kan dori zo ne tabbat firila gon dai no illa bora matakai irgite ga tangarin bon fere keki fonda ki gismo irmi gana sanda matkaga himanda labarin radai han hodai irsu karan sai kal gerfo har di ko gila sabo guna irin ne CNG mun cikal furtage konda no furtage kunda woni ngai mu do har kan bo kun subora ngani ko go furgo fo firgi gine goy woni mo a firigo ki go ko kite dai mun cikala goy beri no zan goy no kan bon fere no yenno igo kite furtage sai da mo han ho ka so mata no igite ga coronavirus so di mata no borgite ga dida mata no ne gite go wada fonda fono ni himiga sambu kanga nan do hare ta kambo ni gudu guwada inga kandir hang sine fa kare da futta yo ne kin funai sata woni gin funai ido hare kambo fahaman doka nyen no ne ya hankun subor asim boku se tugure da girbi bandai din iri wana ministro kanga god furta je anir kungiya margu anir se haikul kargin kite kanga nan Niger furta je gabada ya infam da dori lalawo kan sigino covid-19 irmate inga kati UNICEF bira kango Niger ana application photo kan sigine muryar matasa danga furtage wani jinda akwai gate don furtage jinda o site web no kango internet o bon asibo kusa tugara mu furtage jirbo kayan ine bore misfata iloko chubo ba kulu internet o bon nego donc site o ag furtage no labare kan kati doro bon ag furtage no fondomo haikul kayan idiyan waga kan gwamnato gote kan gaba tontoni wala yamaran ki bangin to gwamnato se iginka te platform obo zama arandi girbi bande o
nyamai kwara kin kul yenge no furtaje nganda police da gendarme gamara donc irsi bakala wodin am kai yadin am kai furtaje din man makani mesure fo bon din gonda yamare kan to gumnato se mu ko gati internet mo zamani di doro ma tin jeni nago andunya tala to me amena go dorandin kuna andunya kurrano gomnati na fonde sambu kanga bore ganji im margu doro musko gini di amma ni di Niger hinno wali yumina nyama hinno ni di furta jam fatta kene nge mo makani nge fatta I fatta ngo diramo ni yenja matungo go doro bonza donc doro bonza mo fondara irsiba kala il furta irmte nyafo irmte babu fo ko doro tangam irwan ibar sintina ngati dorira lawo kam maga kun in jingere dabu in lokole dabu dai ku gangi mandiyadi donc ni di plateforme banda furta je igi koy kurai ka kurai shine ra igi fatta ko nge kele yamar kanga na yenje kirgo gidi nyamera imsekete igi kolle koli zai dan university bu mumuni irin borenka kanya nge wodi hinri ga goda igi yamar im ko platform bo labari hamne im do zama aran dimo kan facebook ko bon whatsapp ko bon hayyan kaya manta Niger borgo gi sambu de Niger borem ko alfa ko samu korfo imne nyame police non kara haykam man kimi donc wodi pour que imanan il faut que furta jeyme bay nonno dinge koy labari kul kangay gudu labari haneno donc plateforme docteur yangono ministère de la jeunesse wan cadre yangono ni fam di irbu mbor furta jey gono kan labari kul kan boragba dori la lawo igano borase kam tin kusuma kam tin fitina fo hal hoka sande labare ra dori ziyamo ne tanga mo fandarango no hal hoka si ko batu pir fote ni ko labari sam ko bunin ne nyamai kwara ministero kan ga goida ana da mai zai kan ga goida irmu ne goy bureti san kai hal saki na kalo dira no dinde alwat kan cine ko ga jama'a morgu der to nan daran do kan dunya satu biro kan gongu bonkare ra kan sigi ne NFP kan gogin gi hina ko karkutte ga tangam dunya fi azum tara ana da mai zai bani fandai kine ji za da yan fandai kine rango no ko ga irmu ne coronavirus dori zo din tanga modin safarai din iko gani ya tiguno da takunkuma kiki da mai gadin da safunai da harai ido harai kambodai iko gani ya tiguno illabo ministero kan ga hagoida ana da mai zai bani ana da mai zai kan ga hagoida wai bore zan kai ba funai hanna ce kyodin fandara nga modo harai kambo akwai gijin da la wai bore kunda satsatai kan yan gongai bongarai ga kan ganan ido harai kambo a fokulin ido harai kambo ikka kai bata ma da ranan kai ina faifai matka ga himanda nga kande ai garan nan da wai bore woni nga modo harai kambo amaran fahaman di hanna dum woni da misa kande wai bore kunda kon ga fen gara kasai gara sandikai gara siyasai zai gara bora kulu nan kan ONG go borwo ne kuna go batamora irka gatu minister promotion de la femme ke yanwuse ifo gatin kun ma'ana zaro ma'ana gatin kuna anir ke gane wai borai irmuka ga kan da irbumbu irga gasina ifo bon dor lalawo kan bangai ir Niger labora dor lalawo kan go ir Niger labora agogir Niger labizai alanda ba wodin senu kuna anirke irmaka tu yango magati ifo irwe borai a hemir mafattan da himma gati mate irma irga sinai to nandi inna da mizai mu mayyan wai borai da zanka kai nai inga tun kuna ina zaro ga sandi wai borkulu takunkumi fallon kan ganan kuna irma doro bonza manno wai borai ga margu irga margu higeyedo irga margu foyendaido irga margu cabayedo ya dinga no din bumbo da borai ka ine borai musibisa ban kan bisa waigu irma gandidan da metri fallon irkera gamara dir tono dinu irmir kan bayyinu girban halasi ambodi dirga baga atisa ine irmir kan badan ga tiso irkan ba kundora ya din senu odin senu hunkuna irka gatu irga fattamo ga koinan kan wai borego dan nan kan zan kai go irma babatai wo fai irwo bore ifo ga tirgabo minister promotion de la femme ane abaga ga sunu kan gwamnati kan de irmu ahimir bumbo iwe bore marga irmir won babatai irmi te kan ganan am wasu barakulu irga fatta karcera ga te windi ga babatai wo no wai bore da zan kai kan gofan dai bon kan ganan imin gai bon hallasi amabori
ayi girgin lakale kan diga ne me zai haiwa kan gwamnati dan gende kan gwamnati dan ane irmi ga sandi a mabori inga no ganan bora kul mahallasi doro irmi duga bonza ir Niger labora labarai da girfa har yan ho kasan da irin ne dori zo tanga mo fada rain pongulo kola ido har kambo nganyar hang sinai ikoi goite re sandika biro kan ti CGT do no din sandika dinkin funera fu a fahaman dir senga i hanna dum woni irin ne sanka kan gwamnato e ko kisan bukara ko ne e ko tonto ko ne habu hinka lokola ido har kambo ida bu yanga ido fotara da mo han ho kasan sandai kan cinno izin yanga gugudi ido har kambo miso ne fotara am tia lokol am tia metre no am tia izin yanga no ido har kambo matkan ihimgate kan ganan jirwo ne imite kan ganan jirwo ne imsu koi ga kwaranti har iskan kalko fata mi rigo da fonda goy da tu yon ko terisi lalle so lokolo kina kor kande malato kan goni kigina se ko bizu za fayino kan vraiment andunya me an alanda ba riga gwamnati sabu mu da fonda ka sambu imbuga haya bonza ingete méthode de prévention kigoki wala kurgo mara me yel ko la sabu gidi lokolo gonda masala zama lokol privé ngono kan zankai gono amma babai bana deja ibanga bana so matani te gane ko imiye gane dine in bana sor hinka a gonda gabi zama itabi isunga haligi no ron kanga bana dan wor ko nizo a ginga bana nizo se sor hinka no do masala gono amma yar saba kala gwamnati mo koy goni gidi ngamo se im sinti ido ga kankam gazabu tilawo kan gwamnati bon iga haibo bu sabu danga matki go gingai bafunate imgane ina haibo bu sabu im minister bu sabu imga conseiller da rande mis kan gona kan sigi murada kulte imigi zabuka noro ni masam gadan doro hansense iginga dan bala kono kinira école privée kan gono imdigino e subvention kana woni wor kan gana ingembo muduga kewodi ambori amma lalle na halwa kasa dai labarai rai su ko banda kala me hawo kalo marko ni sai bankir ko giski basi dai matano haram me hawo gite da matano bon him gingbon sokoni yan hannu kan gana haram me hawo amte matka ga himanda matkan burgate jire kul ga kandir hangsinai igare irin ne addino bore do hare nan kai ifakare da Dr. Ture a faman do da diye ko ne matka waran cidir ko da ne ko lokaci kenan irga furmewo hando albarkantara me hawo mu waran bai kan ya fa handuno alqur'ana cewa handuno zikri handuno bor hannatare wa kuna hanne handuno ga kisine handuno ya dinga an ke ba irga matuno mahu irtiga kubai mahu irga kubai da irko humbur komai irga kubai da alqur'ana chawyan irga kubai da zikriyan irga kubai da nafil bobuteyan irga kubai da ga kisine irin yayi se madine mahu imanne hinne nim kaga ngwar gisinji ne kan ni hinne singa ngwa agarni nyak fosuno wala ni gorki suno wala ba kan goje asin da ba da bi ne ze ya dinga e gabano santuri bai kan hunkuna zamanu wala hasanda kan ra irgo hal nigi hinga ga kisinete ni ga bai hunkun bukul bai ni godin nyak fosuna kan sinda hali ni gonda irga talkai irga bai kan talkai sindi hina ala tume sindi hina wodi aga tila sirgano bore kan gonda hina ima zagu bore kan sindi hinaga ate sukarno ate haynuno ate dabinuno irmo no bodan singom du me feri zaman ko sallallahu alaihi wasallam agici dinna borfo me ferandi ba tidi dabine zeno bora me hawo sufra dumo ne san ba se isibuka bora se ba sufre ba kainufo mabayadin ga borkan nin bo fe ni me haw ni bo fe me haw e me hawandi mo nin bo fe na ga an me feri mabay sufre hinkani gino ni wana gono da bora kan mo ni me haw bo kan ni ga me feri ba da bino wala har bino ninno hala me feri mari gom nugara to to de bo kan na nin sukar sambu wani mo sa ku sambu ni hin sa ku ko na se sufra woni asin da me yani gari be me hawondo me hawno kan ya fu me hawno kai daga ba irin mani irkoi matno itir mani irkoi karim ne alquran cewa ma ba din sura alquran cewa ni gonda so radio gono cassette gono ifo gono ni ga hangani se wani mo ni da sufura wala ni ma hangaru wazai wal wodin banda maguna hanka ku gite din wazu dini gonan kono ni mo wodin mo gori do ni ma hangana se wodin gite ha kai gingite me handura ilma bakar mo cerse ilmi yafa
to ma mewo hando ya fa handuno hankan te di cerga man emi keri ya fa kangana irko minga sujudu muno amazumandi illa bora alsalamai kan lakal da sur dango hunkuna tambara zarmuki ni ga talbiza tambara talbiza zarmuki ni ga albahare da rajiya wana kirsu ko to nan daran do hangani mene ya irin ware ya ne ko ya ko kimanta kan su burfun ware amirto subal watsan da man san kinim do fo to nan daran do inda hangsi ne kan yankan ngai kam ka sin albahare to aran do kam ga cer kambara irin no ganaran sirmu kan na kan cino kano kan mas